جزء ترخي بحجن بتاريخ كي يحتت منجست إثيوبيا حز خوينا مسؤولنا نذرو منجست إثيوبيا تخكل عنك أفن الناولو نتاريخ زقم سنة يقوم تقولوا نتاريخ حزب تجري على إثيوبيا خوين الله أبز مسروط عدي بزح تاريخ أبز سرح له عدي مسوعة النت أبز خفل له عدي حزب تجري قوانا حزب تجري بعد تباهيلو بعد زبل شو موس إلو بعد بقلتي منجستي نايتوبيا منجستي مرحتي ولوه بعد ولوه بانداي ولوه حزب تجري بس منجستي إثيوبيا مسرح بسمعنا بريطانيا قميتنا يينا بس منجستي إثيوبيا تقراري بكام مسرح نمنجستي إثيوبيا وكيلك مسرح جن كحداتي منجستي إثيوبيا عنكي فو يفلتن زي كونس منجستي إثيوبيا اتخونتاتنا ونورك من لسسي أيدو اليوم تجري سي إثراف أتي عبد تحتي ورر تزلو أتي بنصصر عبد تحتي جزاو محدار زم حدرون أيد لنا حزب تجري كم حزبي سألعي من قصتي إثيوبيا تغيروا تفرج إيو أفت محبراوي ميديا أخاكم نشتري موبايل ختم بعض لخا قنت تجري أبزها هلو يحلس هو يلو استرحله سمعتي فترة لك أفلالات بوليتيكا وفلالات استفلاليو عينة الرأيات يحلو تفتراو يوم قنساتهم نحز أجندة يكونون نايصبح أجندة يوم اتنحزي أجندة هلونا خامر رجعات أبزاس عتزي أخنتاي تلكاني حزب تجري أب تحت بيها ورديتي نازل لنا حدا سرعات حزب تجري كتفو أي خلن كخسرو كادميو جونسايد كفتس ملو كم تزجورو كجبر يخلي يخون جن زخونة سرعات حزب السعر يفلت حزور إنا هنا بعفار زلو بسألم تزلو تتالي لو مستعكو عطقات نسو من قدمي تغيرون بدحريتهم حوي بقدميتهم حوي سلام تعنا هبلي كبرات تخاتلت ميدياويين نلومي بمتحبار دمص ويان التግራይን ميدياويين بمخان اب ጉዳይ መረጽ ቦርድ ኢትዮጵያ ዘውጾ መግለጺ አመልኪትና ምስመክትል ፕሬዝዳንት ግዚያው ምሕዳር ትግራይ ኢሉውን ምስመክትል አቦ ወንበር ውድብና ህወሓት ተገራላይ አማኑኤል ሰፋ ቃል ምሕተት ከነካይድና ሓቢርኩም ናጽንሑም ግረም ያው ትናይ ውዕል ፕሪቶሪያ ከም ዶላ ትግራይ ከም ስለጸናኻ በመሰረት ናይቲ ተኻይረውን ማዛርቲ ናይ ጸለምቲ ዝነበሩ ናይ ራይ ጸለምቲ ከተማ ማይ ጸሪ ናፍቲ ዝነበሩ ክምለሱ ተገይሩ ኮንበር ማዓት ጸገማት ከም ዘለዎም ነትሽዕ ወዳ ተገለጸ እዩ ሕዝቡን ኣብያቶም መስማዶ ተራጋሚ ብላይ ብዝሒ ሰዓት ሕርፈይ ድማ ኣብ ዘሎ ብጭቡጥ ተራጋሚ ሰርሕ ስለዘለውን ናይ سراوت إثيوبيا ونوعاتيو خالوت تم محدارات بحالو لين الحزب تنايو بؤد بوصنا يم حرايم ونام حضروا كل مدى مع السبي الساري أبتالي شوال استاتون الله كاوزي بزر لون تم ناي زوام عرب تجرايون أبطالي أب السودان زلوا أبصرت مع عسكرات زلوا تناي تندبا حشبا مراقبة كارتون زلوا تنها سار مارك أو كبير سقين مكان اللو بمع تميت مثلا فلا وزنورو بورسنا يتكارتون ناوز وسلوا زلوا أوزي أوش تجراي زلوا تمازابرتي ترينا يوم تماسا سلام على بمعالتو زول علو تللو موتلو خطاس تايمو علون ما ياو خبير زغامي رايو ስለዚህ ናምበር ቦታም ሁለሰው ማሳለ ተራጋሚ ዝግለጽ ለኩናታት አለ ለዘበ አሚ ዛና ታሪክ ይርብዙ ማለት እዚ ከይሙለስና በአደም ከይሙለስ ግን አፍመርበቱም ከይሙለስ ግን መንግስት ፌደራል አይ አንቀፈን እንቅፋት አይኮንን ዝውልድ ማስተካከል አካላት መስመዕ ነረነና ዋ ምስተሕዝ ወጪ ዘሎ ናይ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ አይጋጨን ሁለት ከመ ይምላልካ አይ አንቀፈን ዝብሉ ሶኢሎም አብስትራክት ዘይ ጭበጡ ዝኾኑ ሰባት ዘይኮንስ በቃ በግልጽ ዝፍለጡ ሰባት እንዲያው ናምነት ክልተ ነገራት ከልዕልልካ አይ አንቀፈን ጥራሕ ዘይኮንስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም ወሪሮም ዝሓዙ ሓይልታትሲ ካብ ምዕራብ ትግራይ አውጪዎም እዩ ዝብልኮ ባዕል ካብ ዘለኻሉ ጀነራል ጻድቃን ነጊርኳ ሕዚ ካብ ቀረባ ግዜ ኣብ አዲስ አበባ ዝተኻየደ ሓደ ናይ ደራሽ መድረኽ ነይረ ባዕሉ ጀነራል ጻድቃን ሕዝውን መንግስቲ ኢትዮጵያ አንቂፎ ይፈልጥን ተፈናቀልት ንምላሲ መንግስቲ ኢትዮጵያ አንቂፎ ይፈልጥን ይሉ ሕዝውን በግልጽ ተናገሩሎ ማለት ሕዚ እስናት አነ ብዛሓ ጀነራል ጻድቃን ስኢሉ ፖለቲካዊ خسፍ ንምርካብ ዚሉ ንማለ ይኮንኩን ማለት ሰዋና አለው እዮም ትጉዳይሲ ስኢልና ዘይጭበጥ ይዝብሉ ለው ይኮነን በቃ ግልጽ ሰባት እዮም ዝብሉዎ ቶም ኣብ ትግራይ ኮይኖም ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኮይኖም ሲ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ እተን ኩለን ሸርሕታቱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ክፍጽም
ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘይኮነስ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሰርሑ ዝነበሩ ሰባት ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስራሕ ኣብ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ቀሚጥናዮ ኢና ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተቀራሪብካ ምስራሕ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ወኪልካ ምስራሕ ግን ክሕደት እዩ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሰርሑ ዝነበሩ ሰባት ብግልጽ ከም ዝገሮም እዮም እዚ ብተደጋጋሚ ኢሎምዎ ብትግራይ ዝነበሩ መራሕቲ ኦኬ ተሓቂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም ሕዚ ማለት ግልጽ እዩ ስኡልና እውን ካልኦት ወረርቲ ሓይልታት ምዕራብ ትግራይ ጸለምቲ ኣብ ራያ ገለስ ስኡሎም ዓቕሚ ዘለዎም ካብ ዓቕሚ ትግራይ ላዕሊ ዝኾኑ በቃ ስኡሎም ዕርዮም ዝተወደቡ ሓይሊ ዘለዎም ነቲ ህዝቢ ኣንበርኪኾም ክገዝኡ ዝኽእሉ ዓቕሚ ዘለዎም ካልኦት ሓይልታት ከም ዘለዎ ጌርና ሙሳድ እውን ኣነ ድሕሪ ሕዚ ምዕሻው እዩ ዝመስለኒ በቃ ምዕራብ ትግራይ ይኹን ጸለምቲ ይኹን ገለ ይኹን ኣካል ትግራይ ከይኸውን ከም ሕገ መንግስታዊ ግዝኣት እውን ኣካል ትግራይ ከይኸውን እታ ብትሕቲ ወረርቲ ወዲቑ ዘሎ ህዝቢ እውን ሓራ ከይወፅእ ዝተፈናቀለን ዝተሰደተን ህዝቢ ናብ መረበቱ ከይምለስ እውን ዝገብር ዘሎ ባዕሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ንኻሊእ ክንወይ ንኽእል እንድሕሪ ሕዚ ብግልጽ ርኢና ኢና ሕዘብ ጸለምቲ ኣብ ጸለምቲ ሲ ተጋሩ ካልእ ጆኖሳይድ ክፍጸመሎም ጸለምቲ ኣካል ትግራይ ከይኸውን ሙሉእ ሓይሉ ኣኽቲቱ መጥቃዕቲ ዝፈጸመ መንግስቲ ኢትዮጵያ ባዕሉ እዩ ሕዚ እውን እዝታት ኣብ ጸለምቲ ኣብ ምዕራብ ትግራይ የስፊሩ ዘሎ ካልእ ሓይሊ ዘይኮነስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ባዕሉ እዩ ስለዚ ካልኦት ሓይልታት የውፅአን ጥራሕ ዘይኮነሲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ባዕሉ ወፅዮ ይፈልጠን ሓይልታት እናወሰኸ እዚ ህዝቢ እዚ ሓራ ከይወፅእ እዚ ከባብታት እዚ ኣካል ትግራይ ከይኸውን ናይ ትግራይ ቦታ እዩ ትግራይ ከይኸውን ዝተፈናቀለን ዝተሰደተን ህዝቢ ናብ መረበቱ ከይምለስ ዝገብር ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ባዕሉ እዩ ቀደም እውን ወፅዩ ኣውፅዩ ገለታ ዝተባሃለ ሓሶት እዩ ኣይ ዓንቀፈን ኣነ ማለት ብምንታይ ኢኻ ትገልጾ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዕንቂፎ ይፈልጥን ዝበሃል ዘረባ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዕንቂፎ ይፈልጥን ዘይኮነስ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ኩነታት ናብ ንውር ክምለስ ሲ ኣይደልዮን ትግራይ ናይ ምንብርካኽ እዩ እቲ ዕላማ ትግራይ ንምንብርካኽ ከዓ ህዝቢ ትግራይ ክመቃቀል ህዝቢ ትግራይ ክብተን ህዝቢ ትግራይ ክስኮን እዩ ዝደሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ ንምግባር ከዓ እቶም ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዝወደቁ ከባብታት ኣብ ኢዱ እዮም ዘለዉ ነቶም ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ሽፍትነት ዝመረፁ ሓይልታት እውን ባዕሉ ይውድቦም ባዕሉ ይዕጥቆም ባዕሉ የሰልጥኖም ባዕሉ የዋፍሮም ባዕሉ ይቅልቦም ኣብ ምዕራብ ትግራይ የመሓድረሉ ከም ሓደ ዞባ ናይ ኣምሓራ ገይሩ ኢሉ ዝተቐመጠ ሰብኣይ እኮ ናይ ብልጽግና ማእኸላይ ኮሚቴ ኮይኑ ኣሸተ ደምለው ገልምታ ዝበሃል ሰብኣይ ናይ ብልጽግና ማእኸላይ ኮሚቴ ኮይኑ ማለት ሲ ሕዚ ስቁኢሉ በዓል ዋና ዘይብሉ ንደመቀ ገለምልታት ንኣሸተ ደምለው ንገለታት ሲ ልዕሊ ተው ዘሎ ህዝቢ ሓይሊ ሃልይዎምስ ዝሓዝዎም ሸፋጡ ሒዞምስ ንህዝቢ ትግራይ የንበርኩ ከለው ከምኡ ክሕሰብ ይኽእልን እዚኣቶም ብጣዕሚ ሓይሊ ዘይብሎም ትርጉም ዘይብሎም ካልእ ናይ TDF ናይ ገለ ዓቕሚ ዘይኮነስ ናይ ተው ዘሎ ኣንበርኪኽናዮ ክንነብር ኢና ዝብልዎ ዓቕሚ ካብኡ ሓይሊ ወፃኢ ኣይኮነን ሲምፕሊ ሃዲሞም ክወፁ ዝኽእሉ ሰባት እዮም ንሳቶም ኣይኮን ኣንበርኪኾምዎ ዘለዉ ህዝቢ ትግራይ ንሳቶም ኣይኮን ህዝቢ ትግራይ ከይምለስናኡ ገይሮምዎ ዘለዉ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ገይርዎ ዘለዉ እዚ በዓል ዋና መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ናይቲ ጉዳይ በዓል ዋና ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ይትረፍ እቲ ተፈናቂሉ ተሰዲቱ መከርኡ ዝበልዕ ዘሎ ዝጸንስ ዘሎ ህዝቢ ኣይኮነን እታ ብተነጻጻሪ ኣብ ትሕቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዘላ ጸባብ ትግራይ ኣብኣ ዝነብር ትግራዋይ ንሱ እውን ብነጻነት ክነብር ኣይደልን ንሱ እውን ክመሃር ኣይደልዮን ንሱ እውን እንትሓምም ክሕከም ኣይደልዮን ንህዝቢ ትግራይ በጀት ምክልካል ማለት እኮ እንታይ ማለት እዩ ህፃናት ትግራይ ከይመሃሩ ደቂ ካልእ ብሄር ክመሃሩ ምፍቃድ
أديتات تجراي حراسات تجراي حكمنا خير خبا كالوت بهرات كالوت بهرات زول لدا كحكمة كحرسة مدلاي حزب تجراي محبرة إيكونوميو كدقق ناكل بهر محبرة إيكونوميك عبي تجراي سي إثراف إتي عب تحتي ورر تزلو إتي بنصصر عب تحتي جزاو محدار زم حدرون أيد لنا حزب تجراي كم حزبي سألعي من قصة إثيوبيا تغيروا تفرجوا إيو كم حزبي سألعي تفرجوا جنوسايد تفصيموا له نسي أكل بسلامة وبحقه ومن جديد فتحنا نفس من بريتورياتنا ون أنت تكسيلو بسلحته ومن جديد أنت تكسيلو قبل على حزب تجراي هلكيت كسيلو قبل على حزب تجراي ثابت إيز زنبرات بتأميت تحليكا كوينا حزب تجراي أبقوا معقوبيت أبياتات ناب حمد تغيروا زي كفو زرعيو أكتيفيستات يكونوا خالوت أكلات حرج صرناي زيتي زعم سامنا بسكوت أوات يوم ناب تجراي كمازو تخلكي لهم من قصة إثيوبيا بسعر موت تجارو يحقوس دانكيراي وقع هاي عنكفن كم يكون هاي عنكفن قال أنت تناولك تصنح مو دحر كم زبالة هاي مرز أنا قالوا سنة تمسطلو تقوى خاتك أوم تخوكيب كات كل نجار كجبر تجاورم وخمسة زبالة نجار كمسطلو تقوم مغنياتو زي مقاوم بوليتيكا وهي صار أصل زمس بpolitical calculation نهيز بتجرى هيوت نهيز بتجرى هلونا عند حنا نتن بpolitical calculation يكون نقاون زلوا سلازي أي عنك أفن زي كونس نهيت تفعت بعلوانا من قصة إثيوبيا أزي مالت كوينات معدام يكونن أزي مالت حق تزاريبك نافت تخكلنيا من قد نممسع زقبر دفئتيو أنا زي أتزاربت له بك حوحت كوينات أوجل لازبل دونكورنا له حكم الزراب حزب تجراي كالي تزيجيرولوس كالي تزيجيرنالوس حزب تجراي بزنبرو زلو حق بزرابسي نور خوينو كالي تعرفوس نور خوينو تنابرو تسور زنبرو زلو نجار مالتي تجراي تنبرو لزاز تنبرو زلا نجارسي نعو بقلص مزرابس نور خوينو أزي مزرابسي كوينات مصواع خوينو أزي مزرابسي سلامين أنا دلي إنها بالكع نحصوت نجر مزراب خوينو حزب سلام زي ينبر زلو حزب تجراي سلام ينبر زلو حزب تجراي كفي والله حزب تجراي مكر الله حزب تجراي دكات يبلع الله حزب تجراي كم كرداويان كبتن تبين له توسين له حزب تجراي صلا إثيوبيا خوين له أبز مسروت عدي بزح تاريخ أمس صرح له عدي مسوعة النت أبز خفل له عدي حزب تجراي قوانا حزب تجراي بعد تباهلو بعد زبر شو موصل له بعد بقلتي منقستي نايتيوبيا منقستي مرحتي ولوه بعد ولوه بانداي ولوه حزب تجراي لذي بخمس درجة زلوا منقستي إثيوبيا أي عنكفن وسوق مالون كوا بتعمل عبي حجز حزب تجراي سخ مالسي عبي حجز بتعمي أو وصلوا أو تنسلوا حزب تجراي أو وصلوا جراي تصدلوا حزب تجراي نور طفيو بتعمل نوريس طفيو بتجراي بتعمل زحزن زحمم إيو سلازي أي انكفن زلا زي كونس بعلوانا نايتي قداي بايزوي بحق قيحتت بتاريخ قيحتت نصلح زخون سندات كو يم زقمطو زلو زمسات زياتو تبطعم زحمه كما تحز زلو صعبين طرح يكونن جيزه ترخي بحقن بتاريخن قيحتت منقست إثيوبيا حز خوينو مسؤنا نبرو منقست إثيوبيا تخكل يعنقفن ناولو نتاريخ زقم سند يقمطو له نتاريخ كم زبل خمس زبل خحدات كم زبل طفعات دي يقبريو نوري بتعمل نورو طفيو صبو أبزي ساعات زي خوينكا
ስርዓት ብልጽግና ብዝተፈላለየ አንፈታት ትግራይን ህዝባን ብምውራር መጠነ ሰፊሕ ዝኾነ ምድላዋት ኣብ ዝገብረሉ እዋን ኢና ንርከብ ዘለና እሞ ኢሉ እውን ሰላማውያን ሰባት ብድሮን ኣብ ዝቐተሉ ትግራይ ኢና ንርከብ ምባል ይከኣል እሞ ምዝ ተኣሳሲሩ ውዕሊ ፕሪቶርያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ተለዶ ምባል ይከኣል ይኸውን ንኣመራርሓ ውድብ ስምረት ሓዊሱ ቅድሚ ሕዚ ምስ ብልጽግና ኮይኖም ዝሰርሑ ዝነበሩ ውድባት ኣብቲ ክሳብ ሕዚ ዘይፈጸሞ ውዕሊ ፕሪቶርያ ኮነ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሕ ዘሎ በደል አንጻር ብልጽግና ክቃወሙ ክሳብ ሕዚ ኣይረኣዩን ሕዚ ግና ብብሄራዊ መረፃ ቦርዲ ኢትዮጵያ ዝወፀ መግለፂ ስዒቡ ተቃውሞኦም ብሰፊሑ ክገልጽዎ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እውን ኢሉ እውን ብዝተፈላለየ ማዕኸናት ዜና ክገልጹ እናተዓዘብና ኢና ምቅዋሞም ጽቡቕ ኮይኑ ነዚ ተቃውሞ ንምውፃእ ዝኽእል ዝተፈጠረ ሓድሽ ፖለቲካዊ ኣሰላልፋ ወይ ድማ ሓድሽ ናይ ፖለቲካ ኩነታት ኣሎ ዶ ምባል ይከኣል ይኸውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ማለት ዝተቀየረ ነገር እኮ የብሉን ዕላምኡ ድልየቱስ ዝተቀየረ ነገር እኮ የለን ስለዚ እቲ ቀንዲ ቁልፍ መፍትሒ ንትክክለኛ ባህር መንግስቲ ኢትዮጵያ ንቅዋም ኢትዮጵያን ዝምልከት ብመንፅር ብሄራዊ ረብሓ ብመንፅር ህልውና ትግራይ መጀመርያ ሓደ ምዃን ይደሊ መፍትሒ ንሱ እዩ ትግራይ ሓደ ክትኮን ይግባእ ብጣዕሚ ብዙሓት ፖለቲካዊ ኣፈላላያት ክህልው ይኽእሉ እዮም ኣነ ንስኻን ዘይክንፋቶ ንኽእል ፖለቲካዊ ኣፈላላያት ክህልውና ይኽእሉ ማሕበራዊ ብዙሕ ነገራት ክንፈላለ ንኽእል ንኸውን ዳዝን ማተር በቃ እሱ ብስሩ ምንም ካልኣይ ጉዳይ እዩ ፖለቲካዊ ሓይልታት ክፈላለዩ ይኽእሉ ኣብ ሓደ ዝነበሩ ክፈላለዩ ይኽእሉ ብማዕዶ ዝነበሩ ክፈላለዩ ይኽእሉ ንሱ ፀገም የለን ኣፈላላይ ተፈጥራዊ እውን እዩ እሱ እውን ፀገም የብሉን ግን እንታይ ምዃን የደሊ መስለካ ፀገም እዚ ክፍታሕ እዚ ጉዳይ እዚ ዝምልከት ብትክክለኛ ብቅንዕና መንገዲ ብመንፅር ናይ ትግራይ ረብሓታት ብመንፅር ህልውና ትግራይ ሓደ ዓይነት ቅዋም ሒዝካ ምስ ህዝቢ ትግራይ ደው ምባል ይደሊ ምስ ህዝቢ ትግራይ ደው እንተይልና ኣብ ከም ዝበለ መሰረታዊ ናይ ህልውና ጉዳያት ሓደ እንተኮይና መንግስቲ ኢትዮጵያ ትማሊ መንግስቲ ትግራይ ንምጥፋእ እንትመጽእ እውን ህልውንኡ ዘረጋገፀ ሓደ ኮይኑ እዩ ሰላም ንምምፃእ ናይ መስርሕ ሰላም ንምምፃእ እውን ዝመፀት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ህልውንኡ እንድሕንነቱን ኣብ ብሄራዊ ረብሓታቱ ሓደ ኮይኑ እዩ እታ ናይ መስርሕ ሰላም ክትቅፅልን ብሰላማዊ ሕጋውን ፖለቲካውን መንገዲ ንምፍታሕ እውን ሓድነት ተደሊ ስለዚ እንታይ ንገብር ኣብ ዓለም ብጣዕሚ ብዙሕ መማረፂ እዩ ዘሎ ሕዝቶም መማረፅታት ናብ ምዝርዛር ኣይኮንኩም ዝኸይድ ዝደለኻዮ ዓይነት መማረፂ መሪፅካ ክትዕወት መጀመርያ ሓደ ምዃን ስለዚ እንታይ ደኣ ክገብር ዘለዎ ህዝቢ ትግራይ ተልካኒ ኣፈላላያት ፖለቲካዊ ኣፈላላያት ዝተፈላለዩ ዓይነት ራእያታት ይሃልው ተፈጥራዊ እዮም ግን ንሳቶም ናይ ሕዚ ኣጀንዳ ይኮኑን ናይ ፅባሕ ኣጀንዳ እዮም እቲ ናይ ሕዚ ኣጀንዳ ህልውናኻ ምርግጋፅ እዩ ህዝቢ ትግራይ ኣነ ማለት ብዘይ ስክፋት የኽናገሮ ዝደሊ ኣብ ትሕቲ ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ህልውና እዩ ዘሎ ኣብ ትሕቲ ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ህልውና ኣሎ ብሓደጋ ደረጃ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ እንታይ ትልካኒ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ብሄራዊ ውርደት ኢና ዘለና እዚ ኢልካ ምልዓል የድሊ ብዙሓት ዓድታት ናሽናል ሂሙሌሽን ብሄራዊ ውርደት እዩ እዚ በፂሑና ዘሎ ኢሎም እዮም ተወጊሶም ዝሓለወ ዓይነት ናይ ሕሉፍ ድኽመት ይሃሊ ዝሓለወ ዓይነት ስሕተት ይሃሊ ገለምታት ይሃሊ ከዚ ብሄራዊ ውርደት እዩ እዚ ብሄራዊ ውርደት እውን ትሕቲ እዚ ክወርድ እዩ ናይ ህልውና ሓደጋ እውን ኣለና ኢልካ ምብጋስ ይደሊ ኣብ ትሕቲ እዚኣ ነፅልል ተጋሩ ኣብ ትሕቲ እዚኣ ነፅልል ኣብ ትሕቲ እዚኣ ምስ ተፅለልና እሞዳ እንታይ ደኣ ንግበር በበይ መንገዲ ንኺድ ንመኻኸር መዓት መንገድታት እዩ ዘሎ ካብቶም መንገድታት መሪፅና ክንከይድ ኢና ሓደ እንተኮይና ከዓ ክንዕወት ኢና ሕዚ ማለት ስምምዕ ፕሪቶርያ ኣሎ ድዩ የለን ዘየገድስ ዝተጀመረ መስርሕ ሰላም ስለ ዘሎ ነቲ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ኤግዞስት ጌርና በታ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ሕጋውን መንገዲ ህልውና እንድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ንምርግጋፅ ኩሉ ዓይነት ተፃሪ ኣብ ሓደ ፅላል ኮይና ንግበር በቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ መሪፅዎ ዘሎ መንገዲ ስምምዕ ፕሪቶርያ ይፈልጥ ሰላማዊ መንገዲ ይፈልጥ ህዝቢ ትግራይ ከጥፍኦ እየ ዝብል እንተኮይኑ ከዓ ሓደ እንተኮይና ይንጠፍእን ሓደ ስርዓት ንህዝቢ ትግራይ ከጥፍኦ ይኽእልን ከኽስሮ ከድምዮ ጆኖሳይድ ክፍፅመሉ ከምቲ ዝገበሮ ክገብር ይኽእል ይኸውን
ግን ዝኾነ ስርዓት ንህዝቢ ስዒሮ ይፈልጥን ዝኾነ ዓማጽ ስርዓት ንሓደ ህዝቢ ስዒርዎ ኣይፈልጥን ኣብ ታሪኽ ዓለም ኣይተርአየን ኣብ ታሪኽ ትግራይ እውን ኣብ ታሪኽ ኢትዮጵያ እውን ኣይተርአየን ከም ህዝቢ ክንሳዕረ ይንኽእልን ከም ህዝቢ ክንሳዕረ ይትኽእልን ኪሳራኸ ይበጽሐካ ጥፍኣት ይበጽሐካ ጥፍኣት ንምቕናስ ኪሳራ ንምቕናስ ህልውናኻን ድሕንነትካን ብዘላቕነት ንምቕጻል እንታይ ከድሊ እዩ ሓድነት ከድሊ እዩ ሓድነት ንምምጻእ እንታይ ከድሊ እዩ ኣብቶም መሰረታዊ ብሄራዊ አጀንዳታት ናይ ረኣይ ሓድነት ናይ ረዳዳ ሓድነት ሓደ ንኹን ኢልና ተጻዋዒና እኮ ናብ ዝኾነ መሰልጠን ማእኸል ኮይና ሓደ ክንከውን ኣይንኽእልን ሓደ ንኸውን እኮ ኣብቲ ሓደጋ እዩ እዚ እናርአና በቃ ትግራይሲ ከጥፋኣ እዩ ዝደሊ ስርዓት እዚ ዝብል ብተደጋጋሚ ይዝረብ ጸኒሑ ኦኬ ገሊኡ ቀልጢፉ በሪህሉ ዝተኣከበ ዝበዝሕ ውሕድ ከዓ ትጋገለኻ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከይትነኽእልና ሽሙ ከይትጽውዕ ዝብለካ ገሊኡ ከዓ ዝተደናገረ ነይሩ ሕዚ ኦኬ ካብ ተግባር እዩ ነገራት ብዙሕ ሰብ ካብ ተግባር ካብ ዝኾነ ነገር እንዲ ዝምሃር ብተግባር ተን ጉዳያት መጽአን ኣለዋ በቃ ትግራይሲ ከም ኩርዳውያን ዝተበተነት እያ ትከውን ኣብቲ ትግርኛ ዝዛረብ ህዝቢ ዝተቐርቀረ ኣብቲ ትግርኛ ትግራዋይ ዝበሃል ግን ኣብ ሓደ ካሊእ ዝተቐርቀረ ኣውዚ ትግራዋይ ዝበሃል መተንፈሲ ዘይብሉ ከምኡ ኢሎም እንዲኦም ዝሓሱ መተንፈሲ ዘይብሉ ምግባር እዩ ምክንያቱ ብምዕራብ ትግራይ ብዝኾነ ተጻብኦ ናብ ካሊእ ከባቢ ተጌርካዮ ከም መንጎ እስራኤልን ፍልስጤምን ዘላ ጋዛ ንዘላለም ናሰሓበት እናናቆረት እናጣፍአት ትነብር መጣፍኢ ኣላ ስለዚ በዛ መንገዲ እዚኣ መተንፈሲት የላን ኦኬ ጸለምቲ ብሰሜን ምዕራብ ዝኾነ አጀንዳ ትፈጥር ያው ንሳ ንዘላለም መጣፍኢት ጽብቕቲ ዕድል እያ ተባሂላ ተቐሚጣላ መጣፍኢት ብራያ ምስ ወሎ ምስ ገለ ከም ኣጌርካ ተቐምጥ መጣፍኢት ብኤርትራ ገጽ ዝጸንሐ አጀንዳ ኣለዎም እዩ ናይ ኣልጀርስ ዘይተወደአ ያው እናተጣፍኡ ክነብሩ እዮም ብዓፋር ገጽ ተመሳሳሊ ካብ ትግራይ ዝወሰድናዮም ንትግራይ ዘድምዩ ሰባት ኣለው እናተመላለሱ ህዝቢ ትግራይ ብልዕሊ ዓፋር ቂም ክሕዝ እዩ ስለዚ ንዘላለም ዝኸውን ፕሮጀክት ንህቦም ኣለና ትግራይ ኣብ ውሽጢ ተቐርቂራ ምስ ጎረባብታ ስኒት ዘይብላ ዝተቐርቀረት እናተጣፍአት ትነብር ስለዚ ውሕድ ህዝቢ ኮይንካ ምስ ኩሎም እናተጣፍኣኻ ምንባር ስለዘይከኣል ወይ ክትጸንት ኢኻ ወይ ከዓ ነቲ ሲኦል ዝበልካዮ ከባቢ እናገደፍካዮ ናብ ካልኦት ከባብታት ክስደትን ክትብተንን ኢኻ ስለዚ ከም ኩርዳውያን ዓዲ ኣልባ ንህና ዕጽፍ ጽፉ እዮም 40 ሚልዮን ይበጽሑ ኩርዳውያን ኣብ ሶርያ ኣብ ቱርኪ ኣብ ኢራቅ ኣብ ኢራን ብትን ዓዲ ኣልባ ብኸምዚ ዝበለ ሽሕ ብትን ኢሎም ኣለዉ ኣብ ዝኾነ እዋን ኣብ ዝኾነ መዋዕል ግን ብጣዕሚ ዓብዪ ዝበሃል ኣብ ዓለም ካብ ዝነበሩ ጥንታዊ ስልጣነታት ዝፈጠሩ ህዝብታት ንሕና እውን ጥንታዊ ስልጣነ ናይ ማእኸላይ ዘመን ስልጣነ ኣብ ዘመናዊ ስልጣነ ብጣዕሚ ከም ዓብዪ ዓሸራ ዘለና ህዝቢ ግን ከዓ ትረት ኮይና ከም ሓደጋ ተራእይና ከም ፀላእ ተራእይና ንብርክኽ ዘለና ስለዚ ተኣታ መድሓኒት ነቶም ትርኹምሩኽ ነቶም ደቀቕቲ ኣጀንዳታት መበል ካልኣይ ነስርካዮም ነርክበሎም ኢና ነቱ ዘምልጠና ንሕና ከም ልሂቃን ከም ፖለቲከኛታት ዘይኮነስ ከም ህዝቢ ዘጥፈአና ንሓደ ሓዲጉና እንታይ ሓደ ግዜ ምግበ ኣብዛ ዓዲ እዚ ኣብ ስርዓት እዚ ተንበርኪኽካ ውንሲ ምንባረ ይከኣልን ባርያ ኮይንካ ውንስ ምንባረ ይከኣልን ኢሉ ነይሩ ሓደ መድረኽ ማለት ትሕዚ መገልገሊ ዝመስሎ እቲ ሕዚ ተሸዋሚ ዝመስሎ ፍቲ ስርዓት እቲ ሕዚ ተጠቃሚ ዝመስሎ ስርዓት እውን ጽባሕ ጠፋእ እዩ ምስ ህዝቡ ማለት ንጽድቂ ዝውሃብ ነገር የለን ይትረፍ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝኾነ ስርዓት ብዝኾነ ፖለቲካ ንጽድቂ ዝውሃብ ነገር የለን ንጽድቂ ዝውሃብ ሹመት እኮ የለን ንዝኾነ ተልእኾ እዩ ዝውሃብ እቲ ተልእኾ ከዓ ተው ካብ ትግራይ ከይዶም ዝሽወሙ ዛዕምዛዕ ዝግበሩ ገለምታት ዝግበሩ ሰባትማ ንኻሊእ ንኦላ ኸጥፍኡሉ ይኮኑ ንፋኑ ኸጥፍኡሉ ይኮኑ ስርዓተ መንግስቲ ክመርሑሉ ይኮኑ ስርዓተ መንግስቲ ክሕግዝዎ ይኮኑ ትግራይ ከዳኸሙሉ ጥራሕ እዮም ዝድለዩ ተዓቅሞሙ ንሳያ ትግራይ ምድኻም እያ ምክንያቱ ተጋሩ በብባዕልና ተናቑርና ኢና ክንዳኸም ንኽእል ትግራይ ምድኻም ክትጠቅም ትኽእል ነገር ኤክስፕሎይት ንምግባር እዮም ኣብኡ ዘለዉ ንሳ ከም ቃንጫ ተሓይኻ ትውዳእ እያ
حدا معلتي حزب خازأكل حزب تجراي زأكل لنا تدربه حزب تجراي زأكل لنا تشفلقه نسخة خمولك أسب صار بايب كتجبر يتخيل أنت تجراي كوينك مخنياتو تحقيقات تجراي مخاني تحقيقات بقى تجراي مخاني تزوقع نجارسي تجراي مخاني بقى خلي نجار يقول سلازي أبزو خوانا أوان مروز تجراي كوينك وجن نايت سرعات كتكون نايت خيل نزخونا جزء سرب صعز جبار كأحد قلقل سرب من مجبار كأ عفتات فات نقدميت نساتهم كم زمزو أبكل تشن 10 سلستان تجبارات الرأي جونوسايد تجراي مستعوجت قبل تجراي جونوسايد تفتح أمطلو توم نهب تجراي محدار زوم صعب توم نهب تجراي نكوماند بوست وما حزوم صعب تجارو فينو مخنياتو إدم حويسهم كتجمع له اللهم اليوم كتسألوا اللهم اليوم كنسألوا اللهم حزي نتجبر زل هدم دمون برقص أنينات نهب تجراين توفر حيلون توافر نصهم نقدميتك موزيهم حزور إنا هنا بعفار زلو بسألمت زلو تتالي لو مستعكو عطقات نصهم نقدميت غيرهم بدحريتهم حوي بقدميتهم حوي ندحريت كتعلم تبلكات توقع منايم بوتادرات إثيوبيا نقدميت كتهجم تبلكات بالTDF توقع كم زي ألهم تقرقرهم توم بوليتيكيين تاتم منجست إثيوبيا زلوا بره تمساسال عصالهم ناجيزي قدايو سلازي وأنا شيء زواج أنا نجار كم تقرأ زواج أنا نجار أبيها راوه اللون هزب تقرأ حدا نقول أم من جدتات كما ينقيد الزبل بزحت من مارس تهزلوا عالمي إحنا عالم بزحلفه هزبتات بزحلفه عدتات بزحلفه من جدتنا نخيز لنا توم أم من جد استصححته توم زي حابرو أب حدا قاوليهم كم كرداويان كوينهم توم زي حابرو أم من جدهم زت ما خرو نتخونة تحالفهم أوروباويان كوينهم تنككن دزي أخوينا أوروبا زني هو أكو أب حدا أوان زت أفعين كم فنلاند زبالة عدكو كندي بدل زوجها كم جابان زبالة عدي كندي نجار زوجها هندي بدل زوجها تمو أوروبا زنيو قداماي قال أي كوينات عالم دكتهم زعتيو حز جرمن نرؤية زلنا عدكو زتم بركة زت تقطقطه هندي نجار زوجها جن على حد أوان حدنتهم حل يوم تماخيرهم مساسيلهم مالت لذي تماخيرنا إنا مساس النولو زوجنا تعتزي زعقبت زي حدنتنا حلينا تماخيرنا إنا مساس النولو بر نهزب تجراي أبزت فوق أجندات من مخرتي ننوعلنا تسحابتي تدافعتي تجوان استبمخان هيكوننا نتسجم الفتح حزب الحساب لنا متقالة لي نجبره نتوم وعلي زفار معكلات وعلي زفار معكلات اللو حيم كورز وباب لقد تحلفهم ملاحون إلوون نملح تجراي دياسبورا تجراي نقاس تجراي بدفع معكلات وحفشان كله أو زي سكي طول بيهم مالتهم عرفت السمم زلوا أفريقيا حبرت ديت بانل كوين زجلجل كاو جارانتر يقولون جن كم جارانتر دار جاز وصلوا جارانتر ولا يخونوا جن أنا ديفاكتو جارانتر زبلون كنتو عم نخون كع علو بعلى أمريكا بعلى أوروبا حبرت جلتاتون اللو كم أكل كعنا تسمع مع خلايا كوينو أفريقيا حبرت اللو تحت أفريقيا حبرت استطرنا فوق عول كسبات اللو تيناي نيجيريا بريزيدنت نورس أيمن يزبال جميرو وناي أوروكيناتا ناي دو أفريقيا مكتل بريزيدنت نورات اللو وتم سبات مالتيو وانا تانت جن بتكالات دينا هنصوع نخل زي أتوميوم سعرتات نمجوار بأنا قد أفريقيا حبرت نت بانل كسوع كسر حزي بتعب نتفل على من قدرات دفئت نجبرينا وفشال دبدا بيتات نصحف بأكلنا حتى ندول نتوم نا أمريكا نا أوروبا يكونوا خلقت عقم زلوهم أكلات ون ساتمون نركب نزرارب نفتا فورم كن ملس نصعرينا مالت بزح جزء زي تنجرلوز مثلاً أفريقيا حبرتون بقلتي كنا جرو زي دلي ناي ممبر ستيت زبها الكيزلو عب جزعت عب
ኦርጋናይዜሽን ሰብ ዘን ውዳበታት ናይ ሪጅናል ይኹና አህጉራዊ ይኹና ኣብ ዓለም ለኸ ትካላት ናይተን ሜምበር ስቴትስ ዝበሃል ከ ዘሎ ኢትዮጵያ እዩ ናይ ሕብረት አፍሪካ ሜምበር ስለዚህ ቶም አፍሪካ ሕብረት ንዓና ከም ሳብ ስቴት አክተር ከም ንኡስ ተዋሳኢ ናይቱ ጉዳይ ገይሮም ስለዝወስዱ ንሱ ስለዘገድዶም ኩነታት ይመስለኒ ቱ ደብዳቤታት ምስተጽሓፈ ካብ አፍሪካስ ካብ አሜሪካስ ከዱ ሰባት ነዚ ፎረም ነዚ ፓነል ዘይትጽውዕዎሞ ናብኡ ዘይምለሱት ጸገም ኮ ይኸፍእ እዩ ዘሎ ኢሎም ክሓትዎም እንተለው ኢንፎርማል ንረኽቦ ሓበሬታታት እንታይ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣይደልዮን ሓደ ጉዳያት ድፍእ ኣቢልና መግለጽታት ነውፅእ ተለና እውን ስነ ስርዓት ግበሩ ይብለና እዩ ኣብዚ ለምቕና እውን ወፂኡ ነይሩ እቲ ጸለምቲ ገለታት ምስ ተጀመረ እቲ ኮሚሽነር ናይ አፍሪካ ሕብረት መግለጽ ምስ ኣውፅአ ብዝተፈላለዩ ሚድያታት ወፂኡ ነይሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኢድኩም ሰሓው ኢንተርፕሬት ግበሩ ናይ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ጉዳያት ኢልዎም ዝብል ማለት እዩ እሱ እዩ ጸጥታት ኣለዎ ስለዚ አፍሪካ ሕብረት ከዓ ከምቲ ንፈልጦ እዩ ማለት ጠንካራ ስኒ ዘለዎ ኦርጋናይዜሽን ኮይኑ ሳፍተን ሜምበር ስቴትስ ሰላም ግበሩ ገለታት ዲሞክራሲ አረጋግጹ ግዛዕም ዛኢሉ ጽዕን ክብል ማለት ይፈቅደሎም እዩ ሕግታት ግን ከምኡ ዝበለ ነገር የለን ናይ አፍሪካ ናይ ብዙሓት አፍሪካ ዓድታት እውን እቲ ናይ ኢትዮጵያ መነባብሮ እዩ ንርኦ ናይ ባዕሎም መዓት ቁስልታትን ኬዛትን ዘለዎም እዮም ስለዚ እሱ ኢልካ ተሓላሊኻ ከም ዝበለ መንገዲ እዩ ዘሎ ስለዚ ኣነ አፍሪካ ሕብረት ክግበር ዝግባእ ጻሕርታት ንሕና ንቅጽል ኢና አፍሪካ ሕብረት እውን እንታይ ክገብረለዎም ተልካኒ ያው ተስተጀመረ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ንኢትዮጵያ ይኹን ነዞባ መድሕን ስለ ዝኾነ ዝጠቅም ናይ ሰላም መስርሕ ስለ ዝኾነ ባዕሉ ናይ ሰላም ስምዕነት ኣይኮነን ግን መስርሕ ናይ ሰላም ስለ ዝኾነ ብፊታት ጸጥታት ክገብረለዎም ኢለ ይኣምን ማለት መንግስቲ ኢትዮጵያ ጸጥን ምግባር እውን ክንዱ ዝኣክል ከቢድ ኣይኮነን መንግስቲ ኢትዮጵያስ ዓብይ በቃ ሓያል መንግስቲ ገለታት ኮይኑስ ካብ አፍሪካ ሕብረት ንላዕሊ ኸውን ይኽእልን ጸጥታት ክግበር ይኽእል እዩ ልዕሊኡ ግን ቶም ካልኦት ዓድታት እውን እኒሄው ማለት ይርሓቕ ይቕረብ ዝኾነ ዓዲ ኣብዚ ከባቢ ናሽናል ኢንተረስት ኣለዎ እዚ ከባቢና ዝደለናዮ ዞባ ብጣዕሚ ብዙሕ መጋጥም እዩ ናይ ብዙሕ ነገራት ንአውሮፓ ንኤዥያ ንገለታት ዘጋጥም ከባብታት እዩ ኣብዚ ከባብታት እዚ ሕምስምስ ትፍጠር ተሎ ብዙሕ ነገር እዩ ዝርበሽ ብዙሕ ነገር እዩ ዝበላሾ ስለዚ ንሳቶም እውን ዝግባእ ጻዕርታት ክገብሩለዎም ኢለ ይኣምን ግን እዚ ካልኣይ ነገር እዩ ዝመስለና ኣነ እቲ ከምዚ ዝበለ ነገር ደጋፊ እዩ ክኸውን ዝኽእል እምበር ትመይን ነገር ክኸውን ኣይኽእልን ተቐዳማይ ነገር ክኸውን ኣይኽእልን ተቐዳማይ ነገር ታዚ ድሓር ዝበልካያ እያ ህዝቢ ትግራይ ማለት ዲያስፖራ ሲኹን ግዛዕ ሲኹን ህዝቢ ትግራይ እንድዩ ኣበይ ይነብር ኣሎ ብዘየገድስ ህዝቢ ትግራይ እዩ ዘይግነቱ ብዘየገድስ ትግራዋይ ኣብ ዝኾነ ዓድና ነበረ ትግራዋይ በቃ ታጋጢማ ዚሃ ጸገም ከዓ ኣብ ልዕሊ መንነቱ እያ ኣብ ልዕሊ ህልውንኡ እያ ስለዚ እንታይ ክገብር ኣለዎ ተልካኒ ኣብዛ ናይ መንነት ናይ ህልውና ጉዳይ ናብ ሓደ ማእኸል መምጻእ የድልየና ናብ ሓደ ተሓሳስባ ናብ ሓደ ራእያ ከይዳስ ብሄራዊ ሓድነት ተድልየና ኣላ ስጥም ዝበለት ብሄራዊ ሓድነት ተድልየና ኣላ ብሄራዊ ሓድነት እንተሃልዩና ምስሩ ኣይንቁርጠምን ምስሩ ጉድኣታት ክበጽሐና ሰራታት ክበጽሐና ይኽእል ይኸውን ተኾነ ነትርፎ ኢና ሓድነትና ብምሕላው ክነትርፎ ንኽእል ኢና ኢለ ዝኣምን ምክንያቱ ንሱ ዲተራንስ እዩ ባዕሉ በቃ ዲተር ይገብር እዩ ህዝቢ ከም ህዝቢ ኣብ ሓደ ዓሲሉስ ብዙሕ ነገር ክምክት ይኽእል እዩ ህልውንኡን ድሕንነቱን ብርሑቕ ኣረጋግጽ ይኽእል እዩ ጸገም ዝመጽእ ተኾይኑ እውን ህዝቢ ትግራይ ያው ህልውንኡን ድሕንነቱን ንምርግጋጽ ክገብሮ ዝኽእል ነገር ዝፈልጥ ህዝቢ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሓድነት እያ እሱ ኢልካ ሲምፕል እንደውሰዳ ተማይጠና ዘላ ርእሲ ናይ መጀመርያ ዘማይጠና ርእሲ እዛ ናይ መረጻሲ ኣብ ዘሎ ይሃሉ ትግራዋይስ ነዛ ጉዳይ ትምልከትስ ከም ክሳይ ስቁኢላ ማሕበራዊ ሚድያ እናሃለየስ ግን ዝኾነ ዝኸበበካ ብጣዕሚ ሆ ዝተልዓለ ነገር ኣይመስለካ ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ካ ኮ ንእሽተይ ሞባይል ካ ተንብባ ዘለካ ግን ትግራዋይ ኣብዚ ሃለወ ይሃልስ ሆ ኢሉ ዝተልዓለ ስምዒት ይፈጥረልካ እዚ ቀሊል ኣይኮነ እንዲተር ዝገብር ውሳነ ከቀይር ይኽእል እዩ ልዕሉ እዚ ከዓ ከይድ ከሎ ዕርዩ ይሕዊ ንትግራይ ይሕውያ ዕርዩ መልክዕ የትሕዞ ነቲ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ሞራል ይለቅ ህዝቢ ትግራይ ሓይልታቱ ተኣኻኺቦም ሓደ መፅኦም ኣብ ጎኑ ደው ትብሉ እንተለው ህዝቢ ትግራይ ልዕሊኦም እዩ ዋጋ ዝኸፍል ከም ህዝቢ ማለት እዩ ልዕሊቶም ሓይልታት እዩ ዋጋ ዝኸፍል ህዝቢ ትግራይ ምስኡ ምውጋን እዩ ዝደሊ
ህዝቢ ትግራይ مسؤ خوينكا قبو خام فصام حلافنت كام وصع طرح يزدلي سلازي نحنا خم حزبي ابزا خونتات ازيا تعاسيلنا زعسله حدنتو زحلو حزبي توم زولكو اكلات افريكا حبرت ولا اوروبا حبرت ولا امريكا ولا رحوق يحلي تشاينا يحلي راشا يحلي خلاي مبراق رحوق مبراق كلهم نت حزبي زحزو اجندا ام زدقفو مخنياتو حزبي زحزو اجندا يوعي لزسمع كاب بوليتيكاو حيلتات كاب نؤس زخونه اكلات زحزو حزب زحزو اجندا سلازي اب حدا ممصا اب دايسبورا زنبر حزب خا حزب تግራይ زي فتحاو ነገራት እንዲ መጽ ይዝንه ነዛ አጀንዳታቱ ዝሒስካ ከምቲ ያመኸተ ክልተ ዓመት ሙሉ ከቢድ ዝኾነ ዋጋና ከፈለ ዝገበሮ ካብ ዛዕባ አጀንዳ የለን ስኹላን ተቃሊሱ ኣብ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዘምጾ ሓደ ዓብይ ቃልሲ ቆይ ናብ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ክናኣትስ ኣባይታ ኣብ ትግራይ ተኸፈለ መስዋዕት ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ኣብ መላእ ዓለም ዝነብር ዳያስፖራውን እቲ ዝፍጸም ዘሎ ዓለም ለኻዊ ገበናት እንታይ ምዃኑ ኩሉ ዕቢሎ ርኢ ቆይ كل عبيلو مسارئ تايمصيو ناي يونايتد نيشنز هيومن رايتس كونسل اور كوميشن نعوز صاري اكلت ايشو افريكا حبرت نعوز صاري اكلت ايشو تن سكيورتي كونسل زبحال بتاع مخبار كبار زخونه اكل 13 غزي بزعبا ز غداي تاكيو علم لخاو صرطታት ገለገለ يوم ቅጽዓታት امريكا اغوا اب ገለ خصع حزي اب ኢትዮጵያ استنبرو ዘይተለዓሉ زخلو زقطتات يكو حدا نافت سممعنات بريتوريا امسيو هذا سممعنات بريتوريا تفرسلا تنابزي ازم صخموا تفرسلا ابستفلاليو احغرات تنبرو تغارو داسبرا سلازي نساوصيت تمص قال سيدلي ومليو زفرسات تخوينون حزب تግራይ ህልውን እንደحنነቱን መረጋጋጽ ዝገብሮ ፍትሐው ቃልሲ حزون مدغافن نوعو እጃም ከሕስካ መቅላስን ይደለ ማለት እዩ لذي أنا نممكار يكون زجبوا زفلت حزب تግራይ بزحلو يحلقن سؤال كاسل زحتت كان هملس لزلن نجن زي موالكم علتي كبرات خطاتلت ميدياويين بمتحبار دمص عينت تግራይን ميدياويين بمخان مرص بورد ኢትዮጵያ ኣብዚ ሰሙን እዚ ዘውፃ መግለጺ ምክንያት በመግባር ምስ ምክትል ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ተገዳላይ አማኑኤል ሰፋ አመልኪትና ዘረብናዮ ትሕዝቶ ነዚ ዝሰማዕኹም ይመስል ነይሩ ስለዚ ተኸታተልኩምና ነመስግን ሰላም ትሕዝቶታት ሚዲያዊን ስለተከታተሉ ነመስግን በበእዋኑ ዝፍነው መደባት ወይን መከታተል ሳብስክራይብ ላይክ ሼር በመግባር ቤተሰብ ሁኑም ሁሉ ሃናጽት ትብሉ ወርእይተኹም ክንቀበልና ሚዲያ ወይን ወይን ወላድ ህዝቢ ልሳን ወድ ተምሳሌ ተንህቢ ወይን መሰረት ነው